Mampus, gaduknya jauh, nggak bakal kena nggak lo? Oh, kalau gitu gua nembak gaduk lo aja, Gong. Gayaan sih, ya makin jauh lah. Ini tembak kalau kena. Pasang. Alah, hoki aja itu mah, Pit. Oh, hoki. Ya udah, pasang banyak lo. Ini nih kalau bisa. Gua jalan lagi kan? Kenapa, Gus? Ngantuk ya? Nggak jalan-jalan? Udah lah, Pit, kita ngakuin, Pit. Kalau main kelereng sama lo nggak ngelawan. Iyalah, capek main kelereng sama lo. Kalau terus kita. Kok bisa sih lo nembak kena terus? Nah, gitu, game mengakui. Yaudah lah, yuk, balik yuk.